ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ହେବ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କେହି ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି କହିଲା ମଲା ମଲା ଡାକ ଜଗତେ ଶୁଭିବ ମରି ନଥିବଟି ସେହି ମୁହଁ ଛପା ଦେଇ ଦୂରେ ରହିଥିବ ବିଦେଶ ରହିବ ଯାଇ। जय जगन्नाथ आम आध्यात्मिक चैनल दैवार्चन को स्वागत करछि मु शिवदत्त आमे पहुँच जाइछु नुआ अतिथि अच्छा आम सह विष्णु बाबा से अनेक सुचारू रूप मालिका कहती भक्त मैंने अपेक्षा करी कंठर शुणापी वर्ष वर्ष दिन दिन धरी आपण को स्वागत करछु आम आध्यात्मिक चैनल दैवार्चना प्रथम थर पर आम चैनल रे पाद देले कौन कहिबे कलिजुगे अनेक घटना घटुची वर्तमान चली 2026 अनेक कथा तो कहती वर्तमान भक्त मैंने शुणा कहते आपण कंठर कौन कहिबे मालिक महापुरुष मैंने कौन कौन लेखा अच्छी। जय जगन्नाथ, जय अच्युत, जय अनंत, जय वासुदेव। मालिकार जो माने तर्जना करुछंती सत्य, मालिका महापुरुष माने लिखिछंती सत्य, तार गोटे धारावाहिक अच्छी धारा अंकर हिसाब कला मसीहा ख्रीष्टाब्द अंक ये सबू हूँ प्रभुंकर कला ओलट पालट अंक कषा पाठ। ये प्रभु भी गोटे कथा कहते जेबे मीन शनि एकत्र हेब तेबे देश को बहुत क्षति घटिब। अब 25 जाई 26 आरंभ होला। ये 26 मसीह बहुत घोर युद्ध हवा बोली महापुरुष माने मध्य लिखिछंती। यही मे मास 26 तारीख रु जून 2 तारीख पर्यंत ये 7 दिन युद्ध होई घोर अंधकार घटियो बोली मध्य महापुरुष माने कहिछंती। से समय तापर आउ गोटे कथा कहिछंती कौन ना 26 रु 27 जेबे हेब घोर उल्कापात तेबे घटिब घड़घड़ी बिजुली संगे जही खंड प्रलय होइब तही। खंड प्रलय कौन आप देखुं जो काल बैशाखी सब घटुची एबे कहते काल बैशाखी गोटे गोटे प्रलय बोली जानवे से सब खंड प्रलय आसूची। यही 26-27 भितर 27 भितर मध्य आपणकर 6टा जिला जलमग्न मध्य हेबार संभावना अच्छी। कहीं ना मीन को शनि चलन जल समुद्र घटिब जान केतु महाग्रह जान 18 मे रे हेबे चलन महापुरुष जहाँ लिखिते तेणु से कहते जून 2 तारीख 26 जून 2 तारीख मे 26 रु जून 2 तारीख मध्य घोर अंधकार होई युद्ध घोर युद्ध हम पापी माने रणभण हे देश क्षयक्षति हम बहुत क्षति घटिब। आउ गोटे कथा कहते प्रभु कौन ना अनंत जे बीर्ज हरण करेंगे न रही कार कि अनंत बीर्ज हरण करेंगे कौन ना आपणकर शस्य होची ताहा मध्य आउ फलिब नाही। केही जदि महापुरुष कि कौन ज्योतिष शास्त्र केही जदि गुणी हो गारेड़ी हो जे सब पाठ सब कर हरण हो कई सठिक कई पंडित कहीपर से सब जिनिस हरण हो कहीं ना कहार ज्योतिष विद्या काम करिबो नाही। आउ गोटे गुप्त कथा होउची ये जो भारत युद्ध हम 26-27 कला 28 अठा काठी पड़ीबटी जान अठा काठी कौन ना लोक मानू खाइबा को मिलबनी हाहाकार पड़ो अग्निपात हम हिंगुला 7 बार बुलिबे यही पृथ्वी भितर 7 बार हिंगुला बुलिबे सबू जली पड़ी जीव। समुद्र मान आग कहले कौन ना आग जीव दारू दारू वृक्ष आउ नाही आज्ञा कटा सरीगला तापर तरु तरु अर्थ वृक्ष गुड़ाक काटिकी सब जाड़नी हिसाब भल मत आउ जंगल भी नाही कटा हो गलानी। तापर मेरु मेरु पहाड़ मान सब मिलई जीव। तापर गोरु गोरु अवस्था एबे आसीज खरापे कहीं ना बहुत गोरु भी नष्ट हेबे। तापर मनुष्यर पाड़ी ये सब कालक्रमे आसूची। तेणु से प्रभु कहते आपण जानिथिबे से जी अच्छा ता ना आमे जदि न खोलुचु मालिकार
କହିଛି ଆପଣ ସେଇଟା ତର୍ଜନା କରିବେ। ସେ ଅଛନ୍ତି ରୁଷିଆରେ। ସିଏ ଯେ ରୁଷିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାଶୀରଞ୍ଜାରୀ ମଠରେ ଆସି ରହିବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାଶୀରଞ୍ଜାରୀ ମଠରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ରହିବେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ କେଉଁଠିକି ନା ଯେଉଁ ଆଡ଼େ କହିଛନ୍ତି ଟିକିରା ଗୋହିରୀ ଖେଳ ଯେ ହୋଇବ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ ଛତିଆରେ ଯାଇ 7 ଦିନ ଗୋଟି କୈବଲ ଗୋଟି କରିବେ। ହାଡ଼ି ବନ୍ଧୁ ମହାପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ 7 ଦିନ କେଉଁଠିକି ନା ଛତିଆ। ସେଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛତିଆ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ। ସାଡ଼େ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯିବିନି। ସାଡ଼େ ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଥିଲେ ତମେ ତ ଛତିଆ ଯିବ ନାହିଁ, ପୁଣି କେମିତି ଯିବ ନା ନାଇଁ ହାଡ଼ିଆ ବୋଲିନ ଭକତ ମୋର 7 ଦିନ ଯିବି କେଉଁଠିକି ନା ଛତିଆ ତର। କାହିଁକି ନା ସେଠି ମୋର 7 ଦିନ ଲୀଳା ହେବ। ସେଇ 7 ଦିନ ଲୀଳା ଯେବେ ହେବ ନା ଆପଣ କ'ଣ ଯିବେ ନା ଆରେ ମୋର ଦାରୁ ଗୋଟି ଯିବ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଦାରୁରେ ନଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭୂରିଶ୍ରବା ବହି ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନକି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଦେବ, ସେଇ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଛକି ରହିଥିବୁ। ସେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭୂରିଶ୍ରବା ମାରିବଟି ସର ତୁ ଏକାଶରେ ମୋର ଆଣିବୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଦାରୁଟା ଯିବ କେଉଁଠିକି ନା ଛତିଆ। ଯେଉଁ ଦାରୁ ଛତିଆ ଯିବ ସେ ରହିବ କେଉଁଠି ନା 2.5 ଘଣ୍ଟା ରହିବ କେଉଁଠି ନା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର କଢ଼େଇରେ। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର କଢ଼େଇରେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ବଟ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ବଟ ମହାଦେବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋକ୍ଷ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର କଢ଼େଇରେ ସେଠି ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ ହେବ। ସେଠି ଲୁଣ ପଡ଼େନି, ଅଳଣା ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ସେଇଠି ରହିବେ। ସେଠି 2 ଭାଇ ଯାକ ଖାଇବେ। ସେଇଦିନ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବେ ଛତିଆ। ସେ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 26 କଥା କହିଲେ, ଘୋର ବିପଦର ସମୟ ଏବେ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ କିଏ ମରିବା ବଞ୍ଚିବା କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଶକୁ ବହୁତ ବିପଦ ଆସୁଛି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆଉ ଯେଉଁ ଉଲ୍କାପାତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘୋର ନିଆଁରେ କେଉଁଠି ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଳ ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ହେବ। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ଅଙ୍କ ହିସାବ ଭଲ ମନ୍ଦ ମାଳିକା ତର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସାଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଛକି ରହିଥିବୁ 6 ଅଙ୍କରେ। 6 କ'ଣ ଇଏ 4 କି 2ରେ ମିଶେଇଲେ 6। ସେ 4 2 ଯେ ମିଶେଇଥିବ ଜାଣିବ। 9 6 ଥର ତେବେ କରିବୁ ଘର। ତେବେ ଯଦି 9 6 13କୁ ମିଶେଇବୁ ଛତିଆ ଯିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖିବୁ। ଯିଏ ମିଶେଇଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ। ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସମୟ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନଥିବ କେହି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆ ଭିତରେ କିଛି କହିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କ'ଣ